र हामी हरिनाम जप्न चाहन्छौँ। Then we brought Gaunitai from Ekchakra. र तत्पश्चात एकचक्रबाट गौर्णितालाई ल्याइयो। Then we brought Jagannath Baladev Subhadra 1982. र तत्पश्चात 1982 मा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रालाई ल्याइयो। After 15 years. 15 वर्ष पश्चात। And then later on, Sri Radha and Krishna came. र पछि गएर राधा कृष्ण आउनुभयो। I was hoping that Raganuga Bhakti would be here. आशा थियो कि रागनु भक्ति प्रभु यहाँ आउनुहुन्छ भनेर। Because he was the temple president at that time. किनकि त्यस समयमा मन्दिरको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। And he made the arrangement to purchase the deities in Jaipur and bring them here. र उहाँले नै जयपुरमा विग्रह खरिद गरेर यहाँ ल्याउने व्यवस्था गर्नुभएको थियो। And he could tell the story of the Varshik Utsav, 27 Varshik Utsav. र उहाँले यो 27औं वार्षिक उत्सवको कथा भन्न सक्नुहुन्छ। In great detail he could tell you. धेरै विवरणमा सुनाउन सक्नुहुन्छ। Jayapataka Maharaj was there. जयपताका महाराज पनि हुनुहुन्थ्यो। On his safari with all his safari devotees. र उहाँको सम्पूर्ण सफारीका भक्तहरूलाई पनि लिएर आउनु भएको थियो। And Prabhu Vishnu Swami was there. र प्रभु विष्णु महाराज पनि हुनुहुन्थ्यो। I was there. महाविष्णु महाराज पनि हुनुहुन्थ्यो। And we did the ceremony for the installation of the deities. र हामीले विग्रहको स्थापना गर्ने कार्यक्रम गर्यौं। Now let's hear what Prabhupada says about this process of archana. र श्रील प्रभुपादले अर्चन विधिको बारेमा के भन्नुहुन्छ सुनौं है त। Okay. The training of devotional service. The spiritual knowledge must be developed by a combination of theoretical and practical knowledge, and that is the guaranteed way for attainment of spiritual perfection. सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको सम्मिश्रणले नै आध्यात्मिक ज्ञानको विकास गर्नुपर्दछ। यसबाट नै आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त गर्ने निश्चित हुन्छ। The training of devotional service for a neophyte devotee completely depends on the expert spiritual master who knows how to lead his disciple to make gradual progress towards the path back to Godhead. नवदीक्षित भक्तलाई दिने भक्तिको प्रशिक्षण पूर्णतया विज्ञ आध्यात्मिक गुरुमा निर्भर गर्दछ, किनभने त्यस भक्तलाई कसरी बिस्तारै र क्रमिक प्रगति गराउँदै आफ्नो घर रूपी भगवतधाम लैजाने निर्देशन गर्ने हो भन्ने बारेमा उहाँलाई जानकारी हुन्छ। One should not become a pseudo spiritual master as a matter of business to meet one's family expenditures. One must be an expert spiritual master to deliver this disciple from the clutches of impending death. कोही पनि आफ्नो पारिवारिक घर सञ्चालनका लागि छद्म गुरु बन्न हुँदैन। एउटा कुशल गुरु बनेर आफ्नो शिष्यलाई आसन्न मृत्युको बन्धनबाट उद्धार गर्नुपर्दछ। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has defined the bona fide qualities of a spiritual master, and one of the verses in that description reads, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले गुरुको प्रामाणिक गुणको वर्णन गर्नुभएको छ। तीमध्ये एउटा श्लोक यस्तो छ, Shri Vigrahara Dana Nityanana Shringaratanma Diramajanado Yuktasya Bhaktam Chaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvinda. Shri Vigraha is the acha or suitable worshipable form of the Lord. श्री विग्रह भनेको अर्चा वा भगवानको पूजाका लागि उपयुक्त स्वरूप हो। And the disciple should be engaged in worshipping the deity regularly by Shringara. शिष्यले त्यस अर्चको श्रृंगार गरेर वा उपयुक्त वस्त्र आभूषणले सजाएर, Proper decoration and dressing, उपयुक्त वस्त्र आभूषणले सजाएर, as also by Mandira Marjana, the matter of cleansing the temple. मन्दिर मार्जन वा मन्दिरको सफाई गरेर, The spiritual master teaches the neophyte devotee all these kindly and personally to help them gradually in the realization of the transcendental name, quality, form, etc. of the Lord.
गुरुले नवदीक्षित भक्तलाई अत्यन्त अनुग्रहपूर्वक स्वयं यी सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ र भगवानका दिव्य नाम रूप गुण आदिको विस्तारै अनुभूति प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ। Only attention engaged in the service of the Lord, especially in dressing and decorating the temple, accompanied by musical kirtan and spiritual instructions from scriptures, can save the common man from the hellish cinema attractions and rubbish sex songs broadcast everywhere by radios. केवल भगवानलाई वस्त्र अलङ्कारले श्रृङ्गार गर्ने, मन्दिरको सजावट गर्न आफूलाई ध्यानपूर्वक संलग्न गराउँदै सङ्गीतमय कीर्तन र शास्त्रका आध्यात्मिक उपदेश श्रवण गर्नमा आफूलाई संलग्न गराए मात्र सामान्य व्यक्ति नारकीय चलचित्रको आकर्षण र रेडियोबाट सर्वत्र प्रसारित हुने निरर्थक कामुक गीतहरूबाट हुने नराम्रो असरबाट बच्न सक्छ। In the material world, a man is thinking the woman is the most beautiful, and the woman is thinking a man is the most beautiful. भौतिक संसारमा स्त्रीहरूले सोच्छन् कि पुरुष परम आकर्षक हुनुहुन्छ र पुरुषहरूले सोच्छन् कि स्त्रीहरू परम आकर्षक छन्। So how will we get free from that attraction, त्यसो भने यो आकर्षणबाट हामी कसरी बच्ने त? which is binding us lifetime after lifetime in this material world? जसले हामीलाई जन्म जन्मान्तरसम्म यो भौतिक संसारमा बाँधिरहेको छ। Even the birds are imprisoned by this sex attraction. यतिसम्म कि चराहरू पनि यो मैथुनबाट बन्धित छन्। Even the insects, the trees, everyone is attracted by, is imprisoned under the grip of this sex attraction. चराहरू किराहरू पनि यो भौतिक मैथुनमा बाँधिएका छन्। Pramsam Sri Maituni Bhava Metam Toromita Hridaya Granti Mato Ato Griha Sheta Sutapta Viter Janasya Mohoya Mahamameti. Because I'm attracted to my wife or my husband, I think this is my house. किनकि म आफ्नो श्रीमान या श्रीमतीसँग आकर्षित छु, त्यसकारणले गर्दा मलाई लाग्छ कि यो मेरो घर हो। These are my children. यी मेरा बच्चाहरू हुन्। This is my money. यो मेरो पैसा हो। This is my country. यो मेरो देश हो। This is my planet. यो मेरो लोक हो। This is my universe. यो मेरो ब्रह्माण्ड हो। But we forget. तर हामी बिर्सिन्छौँ। Abramal Bhuvanal Loko Puna, from the highest planet to the lowest planet, all are places where birth and death take place. तर वास्तवमा त उच्च ब्रह्मलोकदेखि र निम्न लोकहरूसम्म सबै ठाउँ नै जन्म मृत्युका स्थानहरू This is हुन्। not our home. यो हाम्रो घर होइन। Why should we live in a place where we have to die यस्तो ठाउँमा हामी किन बस्ने जहाँ हामी मर्न पर्छ, and grow old and have diseases? जहाँ हामी बुढो हुनु पर्छ, मर्न पर्छ? Why? किन? Tatu Brahma Jigyasa. Now we have human life. We're supposed to ask this question: why should I grow old? Why should I have disease? Why should, why I have to die? अब यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेको छु भनेपछि हामीले सोच्न पर्छ कि मैले किन यो शरीर प्राप्त गरेँ, म किन बुढो हुनु पर्ने, म किन मर्नु पर्ने, यो प्रश्न सोध्नु पर्छ। Vishaya Sarvata Kalosyad. Vedanta Sutra says, in every species of life, you get your food, you get your sex, you get your defense, you get everything. ब्रह्मसूत्रमा त वर्णन गरिएको छ कि जुन कुनै जीव योनिमा पनि तपाईले आहार निद्रा भय मैथुन पाउन सक्नुहुन्छ। Only human form of life, you get this chance to ask this question: why? केवल मात्र मनुष्य जीवनमा हामीले यो प्रश्न सोध्ने मौका पाउँछौँ, किन 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 किन? So, Prabhupada came to teach us to ask this question. र श्रील प्रभुपाद हामीलाई यही प्रश्न सोध्ने सिकाउनलाई आउनुभएको And he हो gave us the alternative. र उहाँले हामीलाई उपाय पनि दिनुभयो। Alternative to the sex life यो मैथुन जीवनको उपाय is spiritual sex. भनेको आध्यात्मिक मैथुन हो। There is a higher rasa. योभन्दा उत्कृष्ट रस छ। That's Radha and Krishna's loving affairs. यो राधा र कृष्णका प्रेममय लीलाहरू हुन्। But don't think that Radha and Krishna is like some boy-girl love affair. नसोच्नुस् कि राधा कृष्णको प्रेम पनि साधारण पुरुष स्त्रीको प्रेम जस्तो हो। Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purna. Krishna is complete. He doesn't have to have any sex relations and kids.
कृष्ण त परिपूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै मैथुन जीवन या बच्चाहरू राख्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। It's not that Radha and Krishna are like us, that they have a mundane sex desire. यस्तो नि कि राधा कृष्ण पनि हामी जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ भौतिक यस्तो मैथुन इच्छा हुन्छ। So when I saw Radha and Krishna in London, त जब मैले लन्डनमा राधा कृष्णलाई देखेँ, I realized here is the origin of male and female. मैले अनुभव गरेँ, ओहो यहाँ हुनुहुन्छ, वास्तवमा स्त्री पुरुषको सुरुवात यहाँ हुनुहुन्छ। Why is this male and female here in this material world? यो भौतिक संसारमा पुरुष स्त्री किन छन् त? Why is it causing us so much problem? किन यति धेरै समस्या भइरहेको छ त? You see the boys are dressing up as best they can with the latest hairstyle. केटाहरू पनि राम्रो राम्रो हेयरस्टाइल बनाएर लुगा लगाउँछन्, And the girls are latest hairstyle, र केटीहरूको पनि आफ्नो हेयरस्टाइल हुन्छ, especially in the West. विशेष गरी पाश्चात्य जगतमा। Here in Nepal is more civilized. नेपालमा त अलि धेरै सभ्य छन्। The girl and the parents, they arrange the marriage of the children. मातापिताले छोराछोरीको बिहे निश्चित गर्नुहुन्छ। And so the son and children don't have to go in the marketplace to how do you say not boutique, not boutique, where they do bhajan, where they do dancing and singing. Disco. Huh? Disco. Disco. You know, if you want to find a wife, you have to go to the disco nowadays. अहिले त श्रीमती खोज्न पर्यो भने डिस्कोमा जानुपर्छ अरे। And so it's a really risky business. त्यसकारणले एकदम खतरनाक व्यापार हो यो त। Kali Yuga means really risky business. कलियुग भनेको एकदम डरलाग्दो व्यापार। Even if your parents arrange a marriage for you, यद्यपि मातापिता तपाईँको विवाहमा समर्थक गर्नुहुन्छ, then your man may be after your money, or your wife may be after your money and divorce you. तपाईँको श्रीमतीले या फिर श्रीमान चाहिँ तपाईँको पैसाको पछाडि लागिसक्नु हुन्छ र तपाईँलाई डिभोर्स गरिदिनुहुन्छ। It's very dangerous. एकदम खतरनाक छ। So why are we being forced? Why are we being forced like this? त किन हामी यस्तो बाध्य छौँ, किन बाध्य भइरहेछौँ? As soon as we're 13 or 14, we start, looking at the other sex. हामी 13 या 14 वर्ष हुने बित्तिकै विपरीत लिङ्गीलाई हेर्न थाल्छौँ। We're not free. हामी स्वतन्त्र छैनौँ। We think we're free, but we're not. हामी सोच्छौँ सायद म स्वतन्त्र छु, तर होइन। So how to get out of this trap? त्यसो नि यो जालबाट कसरी निस्किने त? So this is Radha and Krishna and the deity worship. र यहाँ राधा कृष्ण हुनुहुन्छ, यहाँ विग्रहको सेवा छ। Vishaya vinivartante niraharasya dehino rasovajam rasopsasya param drisvanavat. If we can get a higher taste for serving Radha and Krishna, we give up these lusts. यदि हामीले राधा कृष्णको सेवा गर्ने उच्च स्तरीय आनन्द पायौँ भने यो काम वासनाबाट निस्किन सक्छौँ। Lust is driving us crazy. यो कामले नै हामीलाई पागल बनाइरहेको छ। Lust can never be satisfied. कामलाई कहिले पूर्ण गर्न Kama सकिँदैन। krodha esha, what's the samudbhavigna? Kama esha krodha esha rajaguna samudbhavaha. Is the greatest enemy of this, devouring enemy of this world. यो Full slogan? काम एषा क्रोध एषा रजगुण समुद्भवम महाशनो महापापमा विद्येनम ह्य वैरिणम। The whole world is burning with lust. Can't you see? यो देख्न सक्नुहुन्न, सारा संसार नै काम वासनाले जलिरहेको छ। Ukraine, Russia, America, Middle East, China, all lusty. The lust is never satisfied. युक्रेन होस्, रसिया होस्, जुन सबै ठाउँमा चाहिँ यो काम वासना उत्तेजित छ, जलिरहेको छ, कहिले यो सन्तुष्ट हुन सक्दैन। Jayate vishayam pumsam sangastheshu pajayate. Sangastan jayate kama. Kama krodha vijayate. After lust is not satisfied, anger. र जब काम पुरा हुँदैन तब क्रोध उत्पन्न हुन्छ। So Srila Prabhupada started 108 temples all over the world. र श्रील प्रभुपादले विश्वभरमा 108 वटा मन्दिरहरू स्थापना गर्नुभयो।
and taught us to worship Radha and Krishna. र राधा कृष्णको पूजा गर्न सिकाउनु भयो Because he knew we were burning in the fire of lust. किनकि उहाँलाई थाहा थियो कि हामी यो कामको आगोमा जलिरहेका छौँ You can't just stop lust by saying, "Oh, sorry, I'm not lusty." तपाईँले म त कामुक छैन भनेर कामलाई रोक्न सक्नुहुन्न It's too powerful. यो अत्यन्त शक्तिशाली छ So many wars have been fought just over male and female attraction. केवल मात्र पुरुष स्त्रीको आकर्षणको कारणले गर्दा कयौं युद्धहरू लडिएका छन् But of course in Krishna Leela, that is different. अवश्य कृष्ण लीलामा त यो फरक हो Krishna, once he got a letter from Rukmini. एक समयमा भगवान श्री कृष्णले रुक्मिणीबाट चिठी प्राप्त She गर्नुभयो says, if Shishupal will take me, then it's like a jackal is taking the food of a lion. उहाँले भन्नुभयो यदि शिशुपालले मलाई लिएर गयो भने त यो सिंहको आहारलाई स्यालले लिएर गए जस्तो हुन्छ If Shishupal will take me, Rukmini wrote. रुक्मिणीले लेख्नुभयो यदि शिशुपालले मलाई लिएर गयो भने Rukmini had been hearing about beauty of Krishna, रुक्मिणी माताले त कृष्णको सुन्दरताको बारेमा सुन्नुहुन्थ्यो all the qualities of Krishna. कृष्णका विभिन्न गुणहरूको बारेमा Rukmini actually is incarnation of Lakshmi, Radharani. वास्तवमा त रुक्मिणी देवी लक्ष्मीको या राधारानीको विस्तार So हुनुहुन्छ she wrote a letter to Krishna in Dwarka. र द्वारकामा कृष्णलाई चिठी पठाउनु भएको थियो And she told me that my marriage day is such and such a day. You must come and take me. र उहाँले भन्नुभयो यस्तो यस्तो दिनमा मेरो विवाह हुँदैछ तपाईँ आएर मलाई लिएर जानुपर्छ So Krishna immediately jumped on his chariot. कृष्ण तुरन्त रथमाथि चढ्नुभयो Oh. He came all the way to, where was it? It's not far from here. र कहाँ थियो यहाँबाट धेरै टाढा पनि छैन And all the princes were there. र सबै राजकुमारहरू त्यहाँ थिए She was going to be married to Shishupal. वास्तवमा उहाँको शिशुपालसँग बिहे हुन लागेको थियो And she was so beautiful. तर उहाँ यति सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो Goddess of fortune. उहाँ भाग्यकी देवी It's all हुनुहुन्छ described in Prabhupada's Krishna book. It's from the 10th canto, Bhagavatam. यसलाई शिल प्रभुपादको कृष्ण बुकमा भागवतमको दशम स्कन्धबाट वर्णन गरिएको छ All of a sudden Krishna jumped forward. एक्कासी कृष्ण अगाडि आउनुभयो Put Rukmini on the chariot. र रुक्मिणीलाई रथमा विराजमान गर्नुभयो And started to drive away. र रथ भगाउन थाल्नुभयो And all the other princes, everyone, they're fighting like anything. र अरू सबै राजकुमारहरू मर्ने जसरी युद्ध गर्नुभएको थियो Krishna kidnapped Rukmini. र कृष्णले रुक्मिणीको हरण गर्नुभयो Krishna kidnapped so many wives. अवश्य कतियौं पत्नीलाई हरण गर्नुभएको छ And there's so many stories. र यस्ता धेरै कथाहरू छन् How Krishna is most attractive. कृष्ण परम आकर्षक हुनुहुन्छ And so when we do this deity worship, we hear about Krishna. त जब हामीले यो विग्रहको सेवा गर्छौँ कृष्णको बारेमा सुन्छौँ Then this lust in our heart जब हाम्रो हृदयभित्रको काम वासना is cool down, cool down, cool down. यो शान्त हुँदै जान्छ This is the process. यही विधि हो Yeah. Because you cannot love something impersonal. किनकि कुनै निराकार चिजलाई प्रेम गर्न सकिन्न Actually, Archa Vigraha means वास्तवमा अर्च विग्रहको अर्थ हुन्छ Archa Arche Shilanam. If we think that the deity is just a stone, idol. यदि हामीले सोच्यौँ कि यो विग्रह चाहिँ केवल मात्र मूर्ति हो भनेर But actually when Jayapataka Maharaj and Prabhu Viṣṇu came here to do the installation, तर वास्तवमा जब जयप्रताका महाराज प्रभु विष्णु महाराज आउनुभएको थियो स्थापना गर्नका लागि 27 years ago, 27 वर्ष अगाडि they prayed. There's a formula, there's a procedure for calling the Radha and Krishna to come and live in these forms. यी विग्रहहरूमा राधा कृष्णलाई आह्वान गर्ने विधि हुन्छ There's days and days of preparation, cleansing the deity and yajnas and so many technical details. र कयौं दिनको तयारी हुन्छ भगवानको विग्रहलाई सफा गर्ने इत्यादि विधिहरू हुन्छन् यज्ञ गर्ने The devotees came from Mayapur, they did all the yajnas. र मायापुरबाट भक्तहरू आउनु भएको थियो And there's a thing called
netra anmulanam, they open the eyes of the deity. र नेत्र उन्मिलन भन्छ, यो विग्रहको आँखा खोल्ने कार्यक्रम हुन्छ। And then there's different purifications to awaken the senses in the deity which is being carved. र भगवानको आकार गरिएको विग्रहमा उहाँका इन्द्रियहरूलाई आह्वान गर्ने पनि मन्त्रहरू हुन्छन्। And every part of this part of the body of the deity, different mantras are said, and we touch with kusha grass. र भगवानका विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ कुशले चाहिँ छुइन्छ र भगवानलाई मन्त्र भन्दै आह्वान गरिन्छ। Very involved, a scientific process. यो अत्यन्त वैज्ञानिक प्रक्रिया हो। We don't just go to a shop, oh, I'll have a Radha and Krishna, I'll have a Jagannath, and then just stick them on the altar. यस्तो होइन कि हामी पसलमा गएर ए म राधा कृष्ण लिन्छु, म जगन्नाथ लिन्छु, या गणिता लिन्छु र अल्टरमा टाँस्दिने। It took so many years before Radha and Krishna appeared. राधा कृष्णलाई यहाँ आउनुभन्दा अगाडि धेरै वर्ष लागेको थियो। We had to be qualified before they appeared. उहाँहरू यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हामी योग्य हुनुपर्छ। So we're so fortunate that they came. र उहाँहरू यति भाग्यमान, हामी भाग्यमानी छौँ कि उहाँ आउनु भएको This छ। whole village, Buddha-nilkanta, already we have Sheshnarayan, where they're purifying us. र यो सारा गाउँ बुढानीलकण्ठमा पहिलेदेखि हामीसँग शेष नारायण हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई पवित्र गरिराख्नु भएको छ। Krishna's grace, now Radha and Krishna have appeared. र कृष्णको कृपाले अहिले राधा कृष्ण प्रकट हुनु भएको छ। So many of us are married, we have children, we have jobs, and so on. त हामीहरूमध्ये धेरैजनाको बच्चाहरू छन् होला, जागिर छ होला। So this is a process of bhakti yoga, so we can be prepared when we leave this body to go to the spiritual world with Krishna. त यो भक्तियोगको विधि हो ताकि हामी तयार हुन सक्छौँ भगवानको लोक कृष्ण लोकमा जानका लागि। Let's hear more what Prabhupada says. अगाडि हामी सुन्छौँ प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ। Visiting the temple of a devotee. Okay. यदि कसैले आफ्नो घरमा मन्दिर जस्तो Oh, अवस्था no, horrible. Only attention engaged in the service of the Lord, especially in dressing and decorating the temple, accompanied by musical kirtan and spiritual instructions from scriptures, can save the common man from the hellish cinema attractions and rubbish sex songs broadcast everywhere by radios. केवल भगवानलाई वस्त्र अलङ्कारले श्रृङ्गार गर्ने, मन्दिरको सजावट गर्ने, आफूलाई ध्यानपूर्वक संलग्न गराउँदै सङ्गीतमय कीर्तन र शास्त्रका आध्यात्मिक उपदेशको श्रवण गर्नमा आफूलाई संलग्न गराए मात्र सामान्य व्यक्ति नारकीय चलचित्रको आकर्षण र रेडियोबाट सर्वत्र प्रसारित हुने निरर्थक कामुक गीतहरूबाट हुने नराम्रो असरबाट बच्न सक्दछ। I got a letter from one devotee who is struggling in Krishna consciousness. मलाई कोही एकजना भक्त जसले चाहिँ कृष्ण भावनाभित्र सङ्घर्ष गर्छन् उसको चिठी आएको थियो। And his health was very bad. उहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदम खराब थियो। And then he told me, र उहाँले मलाई भन्नुभयो, I've been addicted to pornography for a long time. म धेरै समयदेखि चाहिँ यो पोर्नोग्राफीमा आसक्त भएको छु। But now I've given up for 3 months. तर अहिले मैले 3 महिनादेखि चाहिँ छोडेको छु। Now I'm happy. अहिले म खुसी छु। Because he's taken up deity worship. किनभने उहाँले विग्रहको सेवा सुरु गर्नुभयो। He feels purified. उहाँलाई शुद्धताको अनुभव भएको छ। So getting such things. त यस्तो कुराहरू This is practical. यो वास्तवमै व्यवहारिक छ। Practical for helping a human society. यो व्यवहारिक छ मनुष्य समाजलाई सहयोग गर्नका लागि। People are going crazy with this lust. यो कामको कारणले व्यक्तिहरू पागल भइरहेका छन्। If one is unable त यदि कसैले आफ्नो घरमा मन्दिर जस्तो अवस्था निर्माण गर्न असमर्थ हुन्छ भने वो माथि उल्लेख गरिएका कार्यक्रम नियमित रूपले सञ्चालन हुने अन्य मन्दिर जान पर्दछ। If one is unable to maintain a temple at home, he should go to another's temple where all the above performances are regularly executed. I read that. Visiting the temple of a devotee and looking at the profusely decorated forms of the Lord, well dressed, in a well decorated, sanctified temple, naturally infuses the mundane mind with spiritual inspiration.
भक्तको घरमा स्थित मन्दिरमा गएर विशेष श्रृङ्गार गरिएको भगवानको अर्चा र पवित्र मन्दिरले सांसारिक मनलाई स्वाभाविक तरिकाले आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान गर्दछ। People should visit holy places like Vrindavan, where such temples and worship of the deity are specifically maintained. मानिसले वृन्दावन जस्तै पवित्र स्थलको भ्रमण गर्नुपर्दछ, जहाँ यसरी नै मन्दिर र अर्चाको विशेष तरिकाले पूजाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। Formerly, all rich men like kings and rich merchants constructed such temples under the directions of expert devotees of the Lord. परापूर्व समयमा धनी व्यक्ति जस्तै राजा र धनी व्यापारीहरूले कुशल षड्गोस्वामीहरू जस्ता भगवानका भक्तहरूको निर्देशअनुसार यस्ता मन्दिरहरूको निर्माण गर्दथे। It is the duty of the common man to take advantage of these temples and festivals observed in the holy places of pilgrimage by following in the footsteps of great devotees. सामान्य व्यक्तिहरूका लागि यस्ता मन्दिर र तीर्थस्थलहरूमा सम्पन्न हुने उत्सवहरूमा महान भक्तहरूको पदचिन्ह अनुव्रजको अनुसरण गर्दै त्यसबाट लाभ लिनु उनीहरूको कर्तव्य नै हो। One should not visit all these sanctified pilgrimage places and temples with sightseeing in mind. One must go to such temples and sanctified places immortalized by the transcendental pastimes of the Lord and be guided by proper men who know the science. मानिसहरू यस्ता पवित्र तीर्थस्थलहरूमा पर्यटकीय वा घुमघाम गर्ने मनस्थिति लिएर जानु हुँदैन, बरु त्यस्ता मन्दिर र पवित्र स्थललाई भगवानको दिव्य लीलाले अमर भएको मानेर ईश्वरको विज्ञानको बारेमा सही ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको प्रदर्शनमा जानुपर्दछ। This is called anuvraja. यसैलाई नै अनुव्रज भनिन्छ। Anu means to follow. अनु भनेको पछि लाग्नु हो। It is therefore best to follow the instructions of the bona fide spiritual master even in visiting temples and the holy places of pilgrimage. त्यसै कारण कुनै पनि मन्दिर र पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलहरूको भ्रमण कुनै प्रामाणिक गुरुको निर्देश अनुसार गर्नु बेस हुन्छ। One who does not move in that way is as good as a standing tree condemned by the Lord not to move. जसले यो विधि अनुसार यात्रा गर्दैन त्यो व्यक्ति भगवानले जड हुन श्राप दिनुभएको जड वृक्ष समान नै हुन्छ। The moving tendency of the human being is misused by visiting places for tourism and sightseeing. मानिसको यात्रा गर्ने प्रवृत्ति कुनै स्थानको केवल पर्यटकीय यात्रा गर्ने मात्र भएको छ। The best purpose of such traveling tendencies should be fulfilled by visiting the holy places established by great acharyas. यस्तो यात्रा गर्ने प्रवृत्तिको सही उपयोग महान आचार्यहरूद्वारा स्थापित तीर्थस्थलमा गएर परिपूर्ण गर्न सकिन्छ। And thereby not being misled by the atheistic propaganda of money-making men who have no knowledge of spiritual matters. तर धन कमाउन इच्छुक व्यक्ति नास्तिक प्रचारबाट भ्रमित हुनु हुँदैन, किनभने उनीहरूलाई आध्यात्मिक विषयको कुनै ज्ञान हुँदैन। Srila Prabhupada ki जय। So thank you very much everyone for using your legs to come here today. त सबैजनालाई धेरै धन्यवाद, हजुरले आफ्नो खुट्टा चलाएर यहाँ आउनु भएको छ। Your legs are not like tree trunks. तपाईहरुको खुट्टाहरू अब रुखको मुढा जस्तो होइन। You come to a good place. तपाईहरु सही ठाउँमा आउनु भएको छ। Actually last night we went on Harinam in Tamil. हिजो राति चाहिँ हामी ठमेलमा हरिनाममा गएका थियौं। And there was a big disco on the street. र त्यहाँ बाटोमा ठुलो डिस्को भइरहेको थियो। And there was a light show. Bing, 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 boom, 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 like this. र त्यहाँ लाइट सो झिलिमिली झिलिमिली त बम बुम बुम आवाज आइरहेको थियो। I could see people were still morose. They were not satisfied. तर पनि मैले देख्थे व्यक्तिहरू अझै चाहिँ दुःखी थिए, उनीहरू खुसी थिएनन्। Fortunately I was with Ishodian and his party. र भाग्यवश हामी ईश्वरध्यान प्रभु र उहाँको पार्टीसँग थियौं। So we went into Tamil a little further. र ठमेल भित्र अलि भित्र हामी गयौं। And then we started the Harinam Kirtan. र हामीले हरिनाम कीर्तन सुरु गर्यौं। Immediately you could see many Nepal Indian people dancing and singing, chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. And their faces were bright and happy. र उनीहरूको मुख उज्यालो र खुसी हुन थाल्यो। Yeah, because this modern, the rock music and so on.
It's exploiting us. यो आधुनिक रक म्युजिक इत्यादिले हाम्रो दुरुपयोग गरिरहेछ। It's making us think, I am this body. यसले सोच्न बाध्य गर्छ कि म यो शरीर हुँ। So how can we be happy? हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ? But the Harinam is different. तर हरिनाम फरक छ। So I remember actually the first Harinams we did in Kathmandu. मलाई याद छ हामीले काठमाडौँमा गरेको पहिलो हरिनाम कस्तो थियो भनेर। People tree. I mean people bat. New road. न्यू रोडको पिपल बोटमा गरेका थियौँ। Nepali people used to sing the hippies, the long hair, crazy clothes. नेपाली व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हिप्पीहरूलाई देख्ने बानी थियो, लामो कपाल भएको। They thought, but then they saw that Vaishnava was dancing and singing. तत्पश्चात उनीहरूले वैष्णवहरू नृत्य गरेको देख्नुभयो। They would never have believed that from that people tree kirtan, and Radha and Krishna had now appeared. कहिले पनि विश्वासै उनीहरूलाई लाग्थेन कि त्यो पिपल बोटमा गरेको कीर्तनबाट आज यहाँ राधा कृष्ण प्रकट हुनु So भएको the छ। holy name is also the form of the Lord, the deity in sound. र भगवानको पवित्र नाम पनि भगवानको विग्रह हो। Kale kale nama rupe Krishna avatar. In Kali Yuga, Krishna is appearing in the form of the sound. कलियुगमा भगवान आफ्नो दिव्य ध्वनिमा प्रकट हुनुहुन्छ। So even if you don't have deities at home, you cannot have deities or even picture, you can chant the holy name. त यदि तपाईको घरमा विग्रह हुनुहुन्न भने पनि तपाईले हरिनाम त गाउन सक्नुहुन्छ। Shri Harinam Sankirtan ki. जय। So thank you very much for listening. सुन्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। I'm sorry to take so long of your time. हजुरको लामो समय लिएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। This is Prabhupada's mission. शिल प्रभुपादको अभियान यो हो। He wants it to be in every town and village, his temples, and there's so many villages in Nepal. उहाँ चाहनुहुन्छ कि नेपालका कयौं गाउँहरूमा चाहिँ यो कीर्तन होस् भनेर। Where there was chanting and singing and hearing about Krishna. र नाच्ने गाउने कृष्णको बारेमा सुन्ने। And the whole of Nepal can be transformed. र यसरी पूर्ण नेपाललाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। What happened to that Nilachal Prabhu? Where is that stronghold thing? Who has it? I haven't seen it yet. We made when Prabhupada was in Vrindavan, he instructed us to make a stronghold in Nepal. श्री प्रभुपाद वृन्दावनमा हुँदाखेरि नेपालमा कृष्ण महामृतको बलियो गढ स्थापना गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। So you can read this conversation with Prabhupada. र श्री प्रभुपादको यो वार्तालापलाई तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। We printed it on a flexi. You can read it. हामीले फ्लेक्समा यसलाई छापेका छौं, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। But what is the center of this stronghold? र यो बलियो गढको केन्द्र के हो त? How can we make a stronghold? कसरी हामीले यो बलियो गढ स्थापना गर्न सक्छौं? Just by holding together? एकअर्काको हात समातेर? No. हैन। We must hold together on Krishna. हामीले एकअर्कालाई समाउनु पर्छ कृष्णको माध्यमबाट। That's the secret. यही नै रहस्य हो। Because Nityasiddha Krishna Bhakti Sajjaka Bhuna, love of Krishna is already in our heart. किनभने कृष्ण प्रेम त हाम्रो हृदयमा पहिलेदेखि छ। Just like two magnets, right? They stick together. जसरी दुईटा चुम्बकहरू नजिक ल्यायो भने टाँसिन्छ। Magnets on the metal stick. So we are meant for Krishna, for loving Krishna. र जसरी फलाम र चुम्बक टाँसिन्छ त्यसरी हामी पनि कृष्णका लागि बनेका छौं। Then we can hold together. त्यसरी हामी साथमा समाउन सक्छौं। There are so many political parties. कयौं राजनीतिक दलहरू छन्। And they all say, we must hold together, we must cooperate together. र सबैले भन्छन् कि हो हामी एकअर्कामा मिल्नु पर्छ, एकअर्कालाई समाउनु पर्छ। But they break up. तर उनीहरू फुट्छन्। Because it's not natural. किनकि यो स्वाभाविक छैन। How we can cooperate? कसरी हामी मिल्न सक्छौं? We can only cooperate by loving Krishna. केवल कृष्णलाई प्रेम गरेर हामी मिल्न सक्छौं। When we love Krishna, we will hold together automatically. र जब कृष्णलाई प्रेम गर्छौं एकअर्कालाई स्वाभाविक समाउँछौं। The family will hold together. हाम्रो परिवार एकअर्कालाई The समात्नेछ। nation will hold together. हाम्रो देश पनि एकसाथ हुनेछ। Humanity can hold together. सारा मानवता साथ हुनेछ। Because this is our natural position. किनकि यो हाम्रो स्वाभाविक अवस्था हो। Krishna says,
we're all his parts and parcels. कृष्णले भन्नुभएको छ हामी सबै उहाँका अंशहरू हौं। Just like my hand, my fingers, all cooperate to feed the stomach, and the whole body is healthy. जसरी मेरा हात औँला खुट्टाहरू सबै मिलेर शरीरलाई पेटलाई खुवाउँछन् र म शरीर स्वस्थ हुन्छ। So without Krishna, we cannot have any cooperation or unity. त त्यस्तै गरी कृष्ण बिना हामीहरूमा कहिले पनि एकता हुन सक्दैन। Yeah. So this is what Prabhupada did. र यही नै श्रील प्रभुपादले गर्नुभएको छ। He showed us who is the supreme personality of Godhead. उहाँले हामीलाई देखाउनु भयो को हुनुहुन्छ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। I was born in England. म त बेलायतमा जन्मेको थिएँ। I thought God is this Jesus Christ suffering on a cross. मैले सोच्थेँ कि भगवान भनेको जिजस क्राइस्ट हुनुहुन्छ जो क्रसमा दुःख पाउँदै हुनुहुन्छ। He wasn't pleasant. यो त आनन्दमय थिएन। I could appreciate he sacrificed his life. मैले यो कुरालाई सराहना गर्थेँ कि उहाँले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो। But who was his father? तर उहाँको पिता को हुनुहुन्थ्यो? The Christian church cannot tell you who is God. त्यो क्रिस्चियनहरूले बताउन सक्दैनन् कि भगवान को हुनुहुन्छ। That is their problem. यही उनीहरूको समस्या। So who can develop love for somebody you don't know? त्यसो नि आफूले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई कसरी प्रेम गर्ने? But here we say, here is Krishna, Radha and Krishna. तर यहाँ हामी भन्छौँ हेर्नुहोस् यहाँ हुनुहुन्छ राधा कृष्ण। They're coming and looking. उहाँ आएर हेर्दै हुनुहुन्छ। It's not just a shop window in New Road. यो न्यु रोडको जस्तो पसलको झ्याल होइन। It's not just a shop window. यो पसलको झ्याल जस्तो होइन। Actually, this is Acha Vigraha incarnation. It's an incarnation of the Lord. वास्तवमा अर्च विग्रह भगवानको अवतार हुनुहुन्छ। As we look, we become purified. र जति हामी दर्शन गर्छौँ हामी पवित्र हुँदै जान्छौँ। They're looking at us. उहाँले हामीलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। We don't come to see them. We hope that they will see us and be merciful to us. हामी उहाँलाई हेर्ने भन्दा पनि उहाँले हामीलाई हेर्नुहुन्छ र कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने हो। So now what we should do? त अब के गर्नुपर्छ त? We should try and spread the glories of Radha and Krishna अब हामीले राधा कृष्णको गुणलाई विस्तार गर्नुपर्छ in our life. हाम्रो जीवनमा। Spread this Krishna consciousness all over Nepal, all over the world. र यो कृष्ण भावनामृतलाई सारा विश्वमा, सारा नेपालमा, सारा विश्वमा प्रसाद गर्नुपर्छ। Now if you go to New Vrindavan in America, West Virginia, र यदि तपाईहरू न्यू वृन्दावनमा वेस्ट भर्जिनियामा जानुहुन्छ भनेदेखि many Nepali people come there. धेरै धेरै नेपालीहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ। The Nepali devotees, we have Radha Vrindavan Chandra there. र त्यहाँ राधा वृन्दावन चन्द्र हुनुहुन्छ। And American people coming also. र अमेरिकी व्यक्तिहरू पनि आउँछन्। All over the world Radha and Krishna is appearing. सारा विश्वभरि राधा कृष्ण प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ। So this is a way forward for humanity. त यही नै मनुष्य मानवताको लागि बाटो हो। This is the peace formula. यही नै शान्ति सूत्र हो। Bhoktaram yagyatapasam भोक्तारम यज्ञ तपसाम Savaloka Maheshwaram सर्वलोक महेश्वरम Shoridam Sarvabhutanam सुहृदम सर्वभूतानां Yatvamam Shanti Mrishiti. यात्वमाम शान्ति मृच्छति। Krishna tells Arjuna, कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ one who knows me जसले मलाई चिन्दछ as the supreme enjoyer, परम भोक्ताको रूपमा the beneficiary of all sacrifices, र सम्पूर्ण यज्ञहरूको स्वामीको रूपमा, as the proprietor of all places and planets and universes, र सम्पूर्ण लोकहरू स्थानहरूको स्वामीको रूपमा, and the friend of all living beings, र सम्पूर्ण जीवात्माहरूको मित्रको not रूपमा, just human beings, केवल मनुष्य मात्रै होइन, the flies, the birds, the trees, the fishes, every creature. ती झिङ्गा चरा माछा प्रत्येक जीवात्मा, They are brothers and our brothers and sisters. उनीहरू हाम्रा दिदी भाइहरू। The one who knows this, त के हो त यो? he will achieve peace from the pangs of material existence. जसले यसलाई जान्दछ उसले भौतिक दावाग्निबाट शान्ति प्राप्त गर्दछ। Hare Krishna, हरे कृष्ण Hare Krishna, हरे कृष्ण Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare Hare, हरे हरे Hare Rama, हरे राम Hare Rama, हरे राम Rama Rama, राम राम Hare Hare. हरे हरे। Raganuga Prabhu, you didn't come? रागानुको प्रभु आउनु भएन? I don't know why I didn't come. Anyway, so how are we off for time? त हामी समयमा कहाँ छौँ? Any
Any Hare Krishna management devotee here? यहाँ कोही म्यानेजमेन्टको भक्तहरू हुनुहुन्छ? How long we should continue? Time for questions? 5 minutes for questions. 5 minutes for questions, I can say. Huh? 5 minutes for questions. Koi prashna cha? Koi prashna cha? के कस्तो सङ्घर्षहरू गर्नुभयो त्यसबारेमा खुलासा पार्दिनु। Since you came in 1977 to Nepal, what were the struggles you had to face to preach Krishna consciousness in Nepal? No struggle. सङ्घर्ष भएन, I just chanted Hare Krishna. केवल हामीले हरे कृष्ण जप्यौँ। Actually, there was no struggle. हो, कुनै सङ्घर्ष भएन। I believed in Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपादमा विश्वास थियो। Prabhupada is teaching the absolute truth. प्रभुपादले परम सत्य सिकाउँदै हुनुहुन्छ। Nobody else told me that. अरू कसैले यो कुरा मलाई भनेको थिएन। My parents didn't teach me. My college didn't teach me. All the books I read never told me. र मातापिताले सिकाएन, स्कुल कलेजमा सिकाएन, पुस्तकहरू पढेको र सिकिएन। Prabhupada told me I'm the eternal servant of Krishna. प्रभुपादले भनिदिनु भयो म कृष्णको नित्य दास हुँ। Chant Hare Krishna. हरे कृष्ण जप्नुहोस्। So Prabhupada sent us to Nepal, so we chanted Hare Krishna. प्रभुपादले हामीलाई नेपालमा पठाउनु भयो, हामीले हरे कृष्ण गायौँ। And then all this happened. र यो सबै भयो। No struggle actually. वास्तवमा कुनै सङ्घर्ष छैन। Just chant Hare Krishna, no struggle, be happy. केवल हरे कृष्ण जप्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, कुनै सङ्घर्ष छैन। Krishna's in charge. कृष्ण सबैको नियन्त्रक हुनुहुन्छ। Krishna's providing everything anyway. कृष्णले यसै पनि सबै थोक दिइराख्नु भएकै छ। The light, the air, the water, everything Krishna's providing. यो हावा, पानी, उज्यालो सबै थोक त कृष्णले दिनुभएको छ। Where's the struggle? सङ्घर्ष कहाँ छ? That's one answer. यो एउटा उत्तर हो। Next question, please. अर्को प्रश्न हामी लिन्छौँ। Of course, devotee struggles. अवश्य भक्तको जीवनमा सङ्घर्ष त हुन्छ नि। But what? Ultimately, he has to surrender to Krishna. तर अन्तिममा कृष्णलाई समर्पणै गर्नुपर्छ। If you have that faith, र यो हाम्रो श्रद्धा भयो भनेदेखि in the holy name and Krishna, हरिनाममा कृष्णमा even you struggle, there's no problem. त्यो सङ्घर्षमा पनि समस्या होइन। That's what I'm trying to say. यही कुरा मैले भन्न खोजिरहेको छु। Just have faith in Krishna. केवल कृष्णमा श्रद्धा राख्नुहोस्। Who else is the Supreme Personality of God? Tell me. अरू को होला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भन्नुहोस् त? Who is so beautiful? को अरू यति सुन्दर होला? Who is so strong? को यति बलवान होला? Who is so intelligent? को यति बुद्धिमान होला? Pashupatinath, Vaishnavanamyatasam, he's a devotee of Krishna. पशुपतिनाथ म त वैष्णवान मेता शम्भुमा भक्त हुनुहुन्छ। Chanting Ram, 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 Ram. उहाँ राम 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 जप गर्नुहुन्छ। So who else is the Supreme Personality of God? त्यसो अरू को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होला? Just think, how many qualities does Krishna have? यसो सोच्नुहोस् त कृष्णको कतिवटा गुणहरू छन्? Who else is playing the flute? अरू कसले बाँसुरी बजाउँछ? Who else has such beauty? को अरू कोमा यस्तो सुन्दरता छ? Krishna doesn't have to go, into office and get a job. कृष्ण अफिसमा गएर काम पाउनु पर्ने भन्ने त छैन। Like President Biden or some politician. राष्ट्रपति बाइडेन अथवा अरू कोही राजनीतिज्ञ जस्तो। Krishna is so Ishvara Parama Krishna सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्व कारण कारणम। You read the Krishna book and then you'll understand. कृष्ण बुक पढ्नु होला र तपाईले बुझ्नुहुनेछ। We have so many nice books by Prabhupada. हाम्रा प्रभुपादको कयौं सुन्दर पुस्तकहरू छन्। If you like,
I can give my autograph in Prabhupada's books. र यदि हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने प्रभुपादको पुस्तकमा महाराजले अटोग्राफ पनि दिन सक्नुहुन्छ। I give you my special mantra, sannyas blessing. र महाराजले आफ्नो विशेष मन्त्र सन्यास आशीर्वाद पनि दिनुहुन्छ। Krishna mati astu. May you be Krishna conscious. कृष्णमतिर अस्तु अथवा तपाईँ कृष्ण भावनामय हुनुहोस्। So if you take a book today, आज यदि तपाईँले पुस्तक लिनुभयो भने I can sit all days signing books, म दिनभरि बसेर यहाँ पुस्तकमा साइन गर्न सक्छु, giving your blessings. आफ्नो आशीर्वाद दिन सक्छु। So actually Prabhupada wants you to read these books. वास्तवमा प्रभुपाद चाहनुहुन्छ तपाईँले यी पुस्तक पढ्नुहोस् भनेर। Next question please. अर्को प्रश्न हामी लिन्छौँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज दण्डवत प्रणाम। Guru Maharaj, I don't want a disciple to ask me question. महाराज मात्रै भन्नु। हरे कृष्ण। Any newcomer? मलाई मौका दिउँ है। Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. So, I was just wanting to know, are the devotees in some other way around more vulnerable to be attacked by Maya Devi? Because the mind acts in that way. When you know we don't have to do that thing, it enforces us to do that. So, we are always restricting most of the thing. So, Maharaj, most of the time we find it is very difficult for us to stop from falling back. So, so what is that thing that keeps us to make on going? What's the thing that keeps us going? How to bring that lost compassion? When we actually do have information, but we do not understand that information and could maintain the knowledge. Maharaj? Yeah, okay, I'll answer. Translate. प्रभुजीले यहाँ प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो हो र कि हामीहरू भक्त बनिसकेपछि मायाले चाहिँ अझै हामीलाई बढी आक्रमण गर्ने, यद्यपि हामीसँग त्यो ज्ञान छ तर त्यसलाई व्यावहारिकतामा उतार्नको लागि अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ। के चिजले हामी यस्तो बाटोमा अग्रसर हुन सक्छौँ महाराज? So Arjuna asked the same question of Krishna. अर्जुनले कृष्णलाई यही प्रश्न सोध्नु भएको छ। What is this forcing us to act even against our own intelligence? कि कुन चिजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाध्य भएर बुद्धिको विरुद्धमा चलिराख्नु पर्छ? Like I said, kama eshe, krodha eshe, raja guna saparam. This is the all-devouring sinful enemy of the will, is lust. र कृष्णले सिधा भनिदिनु भयो यो महाभक्षी शत्रु काम नै हो। But Krishna explains it's possible to overcome the mind and its lust. By proper determination and its following instruction. र कृष्णले भन्नुभयो यो काम क्रोधमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ राम्रोसँग निर्देशनहरूको पालना गरेर अभ्यास गरेर। So that's what we're doing here. र यही हामीले यहाँ गर्दैछौँ। This is Krishna consciousness movement. यो कृष्ण भावनामृत अभियान हो। These are the processes of bhakti yoga we're doing. र भक्ति योगका यिनै विधिहरू हामीले गर्दैछौँ। To extinguish the blazing fire of lust. यो कामको दावाग्निलाई निभाउनको लागि। This is actually Prabhupada's mercy. वास्तवमा यो प्रभुपादको कृपा हो। Spiritual master is like his mercy is collecting, the mercy is collecting from the ocean of mercy, Krishna. उहाँले करुणाका सागर कृष्णबाट करुणा लिनुहुन्छ। And he's like a rain cloud, he's pouring the water on the forest fire of material existence, which is lust only. र यो बादलको रूपमा त्यो करुणालाई वितरित गर्नुहुन्छ यो दावाग्निमाथि जुन दावाग्नि चाहिँ काम हो। So Prabhupada has given us these different processes. त प्रभुपादले हामीलाई विविध विधिहरू दिनुभएको छ। Shravanam, Ketanam, Viṣṇu, Smaranam, Padasevanam, Achanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. So first of all, hearing like you're doing is great. त पहिलो काम त श्रवण हो जुन तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। Kirtanam and hearing and chanting. र श्रवण गर्ने, कीर्तन गर्ने, remembering Krishna, कृष्णको स्मरण गर्ने, worshipping Krishna, कृष्णको पूजा गर्ने, offering prayers to Krishna, कृष्णलाई प्रार्थना गर्ने, doing some service, केही सेवा गर्ने, cleaning the temple. मन्दिरको सफाई गर्ने। There's so much service to be done in ISKCON. इस्कनमा गर्नलाई कति धेरै सेवाहरू छन्। Yeah, so much. So if you just engage in any of these activities, त
त आफूलाई यी कुनै पनि कार्यमा संलग्न गर्नुभयो And भनेदेखि gradually this enemy of the soul, the enemy of self-realization will be defeated. अनि बिस्तारै यो आत्मसाक्षात्कारको शत्रु जुन छ यसलाई पराजित गर्न सकिन्छ। We practically experienced, we see us hippies, we were breaking all the four regulatory principles. र व्यवहारिक रूपमा हामीले अनुभव गरेका छौँ हामी हिप्पीहरूले चारै नियम भङ्ग गर्थ्यौँ। But by chanting Hare Krishna, now we're able to chanting Hare Krishna, taking prasadam. र हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गरेर प्रसादम लिएर Prasadam is also deity worship, you know. र प्रसादम पनि भगवानको विग्रह सेवा हो नि। If it wasn't for Vigraha Radha Krishna, we wouldn't be taking prasadam. यदि राधा कृष्णको विग्रह हुनुहुन्थेन भने हामीले कसरी प्रसाद लिन्थ्यौँ? Prasadam is not ordinary food. प्रसाद साधारण भोजन त होइन, It's spiritual food. त आध्यात्मिक भोजन हो। In the early days, Prabhupada used to force us, hey, more chapatis, more chapatis, more rice, more rice. Oh. अगाडिका दिनहरूमा प्रभुपादले हामीलाई जबरजस्ती अरू धेरै चपाती खाऊ, अझै धेरै रोटी खाऊ, अझै धेरै राइस खाऊ भन्नुहुन्थ्यो। Akhanda bhojan. आकण्ठ भोजन खानु त घाँटी समाउने गरी। In the early days, after the Sunday feast, devotees just lying on the floor, they couldn't move. अगाडिका दिन सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ आइतबारीय सत्सङ्ग पश्चात भक्तहरू प्रसाद खाएर भुइँमा लडिरहेका हुन्थे, उठ्न सक्दैन थिए। You must have heard this story many times. तपाईँहरूले कथा त धेरैचोटि सुन्नुभयो के होला? In the first New York temple, पहिलो न्युयोर्कको मन्दिरमा they had a big glass bottle, एउटा ठुलो ग्लासको बोतल थियो and it was full of gulab jamun. र गुलाब जामुनले भरिएको थियो। And when anybody was thinking of going into Maya, smoking, enjoying, and going to see his girlfriend, then they, no, come here, have one of these. Used to say. जब कोही कसैले सोध्छ कि हो म चाहिँ अब बाहिर जान्छु, चुरोट खान्छु, गाँजा खान्छु, केटी लिएर हिँड्छु अनि पर्खियो यो एउटा खाएर जाऊ भनेर मुखमा हालिदिन्थे। So these are some of the important activities of deity worship. Prasadam. त यो विग्रह सेवाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको प्रसादम पनि हो। So take prasadam today with us. त हामीसँग प्रसादम अवश्य लिनुहोला And dance and sing. र नाच्नुहोस् गाउनुहोस् And look at the deities, read the books. र विग्रहको दर्शन गर्नुहोस्, पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, Do some service. केही सेवा गर्नुहोस्। Yeah. There's so much to be done. कति धेरै चिज छ गर्नलाई। We need some strong men. हामीलाई एकदम ताकतवर पुरुषहरू पनि चाहिन्छ। Yeah. We need strong men, we need gardeners. हामीलाई बगैँचा गर्ने भक्तहरू चाहिएको छ। We're going to see some land in Ramichap tomorrow. हामी भोलि रामेछापमा जग्गा हेरेर जाँदैछौँ। Maybe we'll start a farm there. त्यहाँ हाम्रो चाहिँ फार्म सुरु हुनसक्छ। We need people to work on the land. हामीलाई त्यो जग्गामा काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ। For Krishna. कृष्णको लागि। And do everything for Krishna. कृष्णको लागि जे पनि गर्नुपर्छ। Cook for Krishna. कृष्णको लागि पकाउने, Fight for Krishna. कृष्णको लागि लड्ने, Farm for Krishna. कृष्णको लागि खेती गर्ने, You do so many things for Krishna. कति थोक गर्न सकिन्छ कृष्णको Have लागि। family for Krishna. कृष्णको लागि परिवार बनाउन सकिन्छ। Yeah. Everything for Krishna. That's Krishna consciousness. सब चीज कृष्णको लागि, यही हो कृष्ण भावना। We just change the account. केवल खाता परिवर्तन गर्नु पर्यो। Instead of doing everything for this temporary material body, यो क्षणिक भौतिक शरीरको गर्नका लागि गर्नुको सट्टा we do everything to please Guru and Krishna. हामीले सबै थोक गुरु र कृष्णको खुसीको लागि गर्नुपर्छ। Then we become happy. त्यसपछि खुसी हुन्छौँ। That's our normal life. यो हाम्रो साधारण जीवन हुन्छ। We're not meant for birth, old age, disease and death. हाम्रो अस्तित्व जन्म मृत्यु जरा व्याधिका लागि होइन। Who wants to die? कसलाई मर्न मन Who wants to लाग्छ? grow old? कसलाई बुढो हुन मन लाग्छ? So Prabhupada is giving us the way out. प्रभुपादले हामीलाई बाहिर निस्किने उपाय दिँदै हुनुहुन्छ। Any more questions? अरू कुनै प्रश्न छ? So just please, you stay with us. केवल हाम्रो साथमा रहनुहोस् है। Chant Hare Krishna. र हरे कृष्ण जप्नुहोस्। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Okay, running out of time. Mataji, कोही माताजीहरूको प्रश्न from छ? mother's side, any question? माताहरूको केही प्रश्न छ? So this is Vashik. This is a great festival today. Thank you very much for allowing you to speak. त यो ठुलो उत्सव वार्षिक उत्सवमा मलाई बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। Last question. माताजीहरूको पालो।
first question. I was also going to ask the same question, struggling in. Prabhupada has mentioned so much, everything by keeping deities at home, we have to do everything from morning 4 a.m. to night. Thank you, Guru Maharaj. But still, for me, it's very struggle. And my also question is, how can we increase preaching and book distribution? Book distribution, how we can spiritually increase our book distribution? हरे कृष्ण महाराज धेरै धन्यवाद हजुरको प्रवचनका लागि। हजुरले प्रभुपादले भनेको कुराहरू जस्तो कि विग्रह सेवा घरमा बिहान 4 बजेदेखि राति 9 बजीसम्म गर्ने इत्यादि कुराहरू बताउनु भयो। तर साथसाथै यो पुस्तक वितरणलाई प्रचारलाई हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ यो पनि बताइदिनु न। So you join you learn from other book distributors. तपाईँ चाहिँ पुस्तक वितरकहरूबाट सिक्नुहोस्। You have to learn from someone. कोहीसँगबाट त सिक्नु पर्छ। I heard one nice hint, one nice instruction from Vaisheshika, who is the GBC in ISKCON for book distribution. र इस्कनको बुक डिस्ट्रिब्युसनको जो जीबीसी हुनुहुन्छ वैशेषिक प्रभु, उहाँबाट एउटा कुरा मैले सिकेको थिएँ। He said like on a fruit tree. उहाँले भन्नुभयो जस्तो फलको रुख छ, Say there's a mango tree. मानव एउटा आँपको रुख छ, You don't pick the green mango unless you want to make chutney. तपाईँलाई चटनी बनाउन नपरेको अवस्थामा त हरियो आँप टिप्नुहुन्न। But you wait for the fruit to become sweet and ripe. तपाईँ पर्खिनुहुन्छ त्यो आँप चाहिँ पाक्नको लागि, मिठो हुनको लागि। So on the street you meet many people. त बाटोमा हामीले धेरैजनालाई भेट्छौँ And you're trying to distribute the book. र हामी पुस्तक वितरण गर्नको लागि जाँदैछौँ। So you see who is ripe. त हामी हेर्छौँ को पाकेको छ। If somebody is not interested, you leave them alone. यदि कोही चाहिँ कसैलाई रुचि छैन भने छोडिदिनुहोस् एक्लै। Give them a smile. उनीहरूलाई मुस्कान दिनुहोस्। Hare Krishna, next time. हरे कृष्ण, अर्कोचोटि है। We don't force ourselves on the people. हामी व्यक्तिहरूमाथि आफू जबरजस्ती गर्दैनौँ। But we're looking for those people who are ripe. हामी को पाकेका व्यक्तिहरूलाई खोज्दैछौँ And they're ready to take the book. जो पुस्तक लिनलाई तयार छन्। Yeah. So that's like Vaisheshika said like that. A nice example. र वैशेषिक प्रभुले यस्तो भन्नुभएको छ, एकदम राम्रो उदाहरण हो। Transcendental Book Distribution King. जय। Thank you very much. Gauranga. धेरै धेरै धन्यवाद। Shri Radha Govinda Hari Satais Vashik Utsav King. जय। Naya Vasa Subhakamana King. जय। And what's the Newari one? नेवारीमा के भन्छ? Huh? भितुना मात्रै? नुदया भितुना। Nuadaya भितुना। Vituna. Thank you, Haribol. So if anybody wants me to autograph their books, I'm ready. त कोही पुस्तक लिन चाहनुहुन्छ नि महाराज तयार हुनुहुन्छ। हजुरहरूले पुस्तक बाहिर स्टलमा चाहिँ पुस्तकहरू छ, हजुरहरूले त्यहाँ पुस्तक लिएर आउनुहोस्। You buy a book today on this auspicious day. र आजको यो पवित्र दिनमा यदि हजुरहरूले पुस्तक लिनुभयो I'll भनेदेखि give you my autograph. I'll give some prasadam also. र महाराजले आफ्नो अटोग्राफ पनि दिनुहुन्छ र प्रसाद पनि दिनुहुन्छ। Any prasadam? प्रसादम छ? Sacha. Okay. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare